सती हृदय जेसान श्री हरि भक्ति रेका धांग हृदय पद्मरे भगवान ऐकांतिक भक्ति नित्य दक्षिणोत्तर पंथ फल विश्व एक वेदर वर्णित अच्छी विश्व गोटे गोल दक्षिण उत्तर मेरु ये हूँ सम्मान उत्तर सामान्य को जगह कलारे जना पड़ुनी तेणु पृथ्वी हूँ गोटे गोल आगुरी वेदर गोलाध्याय ऋग्वेदर गोलाध्याय अच्छी बासुकी मुंडे पृथ्वी चारिपट लोक बुलले ना नहीं चतुर्पार्श्व बुले आसे बासुकी कोट मुंडा खेकई के लोक जाऊला डिजिटल वीडियो हां जूम कर रही हां अच्छी जब आप बाहर को पड़ी आसवे तब देखिए मुंडे निजर भाव दो व्यायाम भाव को बहुत जदि पृथ्वी भीतर बासुकी अच्छी ताले पृथ्वी की मुंडे पाइबो जदि बाहर अच्छी से आउ को ग्रह टाइम को संयोग हे जीवन ना न्यूटन का दल माध्याकर्षण शक्ति आविष्कार समुद्र बहुत सुंदर जोठी बिगड़ के पानी जो सुस्त चलिवो से समुद्र आल बुझियो काहे ना जोठी ते जो तार शिक्षा सूत्र लागल बुझियो जीव जेमिति भगवानकर अंश तेणु जीव এবং সেই চুম্বকীয় শক্তি সহিত এই চুম্বকের সমান্তরাল অবস্থায় রহিব সূর্যଙ୍କର মহাকর্ষণ শক্তি পর্যন্ত আরে ব্যাক তবে যাহা बासुकी निकट को चले गले गोटे मीटर खोली देले 1 सेंटीमीटर तापमात्रा वृद्धि हम एमु खोली खोली जदि भूतकप पर्यंत पळई दिबा पृथ्वी भितर नाना प्रकार धातु पदार्थ गुडी को आलो आलो भया तरुल छुंती एते गरम ता भीतर देखि बासुकी थरिबा को लागे आस्था आस्था रानी दुर्वासा कहले बासुकी तुम थर ना कर ना माता बेकर लंबेई देले दुर्वासा देखिले मु जराज ब्राह्मण सुंदरिया गोजर माला लागू नहीं तेणु से बेको बाहर करी ऊपर को पळी आसिले देखिले धनुचंद्र बळी वर्तमान संवत्सर ये 60 संवत्सर रे प्रथम नामक संवत्सर रे वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थाए मेष अर्थात नीरव हो गला दुर्भाषा मस्ती पाटी मंत्र समस्त नीरव हो गले समस्त निर्निमेष विस्तृत नयन चकित नयन रे समस्त दुर्गद्वार आड़ चाहि रहिले देवराज इंद्र कौन कल आसन परिहार पूर्वक दुर्वासा इंद्र जे आसन उपेक्षी गोविंद गोविंद विनीत प्रार्थना कले प्रणाम कले बसवा प्रार्थना कले जब प्रणाम कर दुर्वासा जो हाथ धरते पद्म
ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖିକିରି ବଡ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ସାଧୁ ସାଧୁ କଳେ ବାସବଙ୍କୁ କରିନ ପ୍ରଶଂସା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବସିଲେ ଦୁର୍ବାସା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବାସା ବସି ପଡ଼ିଲେ ନବାଗତ ଅତିଥିଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ୍ରମେ ପୁନଃ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସଙ୍ଗୀତର ତାଳ ତାଳ ଭଙ୍ଗିବାରେ ବଢିଆ ଗୀତ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଗ୍ରୀବା ଭଙ୍ଗନ କଲେ ବାର ବାର ଗ୍ରୀବା ଭଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ ବଡ ପାଖୁଡା ବଡ ବଡ ଦଳ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ସେଗୁଡାକ କାନରେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବସଛନ୍ତି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଟ ଟୋକା ଅଛି ପଛପଟୁ କାନରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ଏକା ଚୈତନ୍ୟଟାକୁ ପକେଇ କାନରେ ଯାହା ଲାଗେ ବିରକ୍ତି ତେଣୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ବିରକ୍ତି ପାଇ ସେ କଣ କଲେ ସେ ଫୁଲହାରଟାକୁ ବେକରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକରି ତାକୁ ବାମ ପଟରେ ଥିଲେ ଐରାବତ ହସ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରକୁ ପକେଇ ଦେଲେ ହାତୀମାନଙ୍କର ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବଡ ଶତ୍ରୁତା ଏକ ଦିନକରେ ମତ୍ସ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଜଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚାରିଟା ଦାନ୍ତ ଦି ଦାନ୍ତିଆ ହଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟମଣ୍ଡଳର ହାତୀ ଐରାବତ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ତାର ଚାରିଟା ଦାନ୍ତ ଏପଟରେ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଏପଟରେ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଏଟା ହଉଛି ଐରାବତ ହାତରେ ବିଶେଷ କଥା ତେବେ ସିଏ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଲାଗି ଆଜି ମୋ ଦାୟାଦ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତାଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହାରଟା ହାତୀ କଣ କଲେ ପିଠିକୁ ସଂકોଚିତ ପ୍ରସାରଣ କରି ସେ ଫୁଲ ହାରଟାକୁ ତଳକୁ ଗଳେଇ ପକେଇ ସିଏ ପାଦରେ ପୁରା ଚକୁଟି ମନ୍ଥି ପକେଇଲେ ଦୁର୍ବାସା ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଢୌକନ ହାରଟା ଏମିତି ଅସମ୍ମାନିତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହେଲା ସତରେ କଣ ଦୁର୍ବାସାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାହନ ଗୋଡରେ ଚକଟି ମନ୍ଥି ପକଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋଟି ରାଗିଗଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତୁ ଅବମାନନା କଲୁ ଯେଣୁ ଗର୍ଭେ ସକଳ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ପଡି ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭେ ବେଦବ୍ୟାସ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ବେଦବ୍ୟାସ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିଷେକ ରୂପରେ ପରିଚିତ ମୁକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଖବର ଦେଲେ ଧନୁଜେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ନିରସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆସିଲେ ସଂହିସ୍ଥାପନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେପଟରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅପର ପକ୍ଷରେ ଧନୁଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବସିଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ନା ଚୁକ୍ତି ନାମାକ୍ଷର ହେଲା ସଂହିସ୍ଥାପନ ହେଲା ତ ସଂହିସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ରଖିଲେ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆମେ କରିବା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଯାହା ବାହାରିବ ଆପଣ ନେବେ ଆମେ ନବୁ ସାଙ୍ଗନ କରିବେ ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମାନି ନେଲେ କାରଣ ଇଚ୍ଛାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଠି ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ସମଷ୍ଟି ଚେତନା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚୈତନ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବ ସମଷ୍ଟି ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଗଲା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଜୀବ ସମଷ୍ଟି ଚେତନ ନାରାୟଣ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ସମସ୍ତ ଚେତନାରେ ଲୟ ରଖି ପ୍ରାଣକୁ ଅବରୋଧ କରି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଛିଡା ହେଇକରି ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୃଥିବୀଟା ସତରେ କଣ ଗୋଟେ ହାତୀ ଚଢି ଯାଇଛି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ହାତୀ ଡଙ୍ଗାଟା ଅଣେଇ ହେଇ ପଡି ଗଲେଣି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମାନି ନେଇଗଲେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ଯଥା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ହରିଣ ଧାରୁଛି ଗୋଟେ ହରିଣ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କଲେ ସେ ହରିଣ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗଜକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ହରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ କୋଉ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ନା ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସେ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଅଚ୍ୟୁତ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାରୋଚିତ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାରୋଚିତ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ୱନ୍ତର ଭଗବାନ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି
गले कौन कले गरुड़ पृष्ठ आसी पहुंची गले समुद्र पर्वतर चूड़ाधर पर्यंत चली गले बाम हस्त उठे चूड़ाटा को पर्वत अग्रभाग धरले ऊपर को उठिले एते ऊपर को उठिगले पर्वतटा एनिक देखा भगवान देखा जाऊना से ऊपर को उड़ी उड़ी समुद्र गर्भाड़ को चलले बुलिक भगवान चाहिए जोड़ा सब भंगा भागे खंडिया खबर पड़ते भगवान को अमृत दृष्टि पड़ी से अति तीक्ष्ण समुद्र गर्भर दूर पड़गला जल गुड़ा बहुत अपसारित होगला एवं समुद्र गर्भ भर को बुड़ीगला किए मंदर पर्वतटा अपसारित हो जल गुड़ाक एका बेलके खालस्थान पूरण करने जोर कर पड़े आसिले बाटे गले जलस्तंभटा एकाथर ऊपर को उठीगला भगवान गरुड़ पृष्ठ उपर दुई पाद को लंबाई बसते से पादपद्म को जलस्तंभटा प्रक्षालन कर पुणी अतल समुद्र गर्भर विलीन होगला गोलानंद कंद भगवान की समुद्र मंथन प्रारंभ समुद्र वर्ण देवता कौन कले भगवान को पाद प्रक्षालन कली भगवान प्रथम अर्घ्य दे एते विशाल कार्य हम अद्भुत यज्ञ को आसिक आसी खजा पाइला गोटाए सूर्ण कुंभ कौन बलि पड़ी ना बासुकी आसी ना अर्जुन तुम एबे जाओ बासुकी आपन कहीं राजस्व यज्ञ को जाई जाती ना तुम केमिति जानि पाइलो एते राजा असती के जो के नआती चती आपन केमिति जानि पाइले ना हमर लक्ष्य कुंभ होई वर्ण होई स्वर्ण कुंभ लक्ष्य राजा के लक्ष्य होई आज गोटाए बोलছে आपन जाई ना ते आपन चालो अरे मु जी चगला मु जीके पृथ्वी की धरि बके बोला आपन इमि कोन बड़ कामटा करछन्ते आ आपन जानते एठे में गांधी बधन को ठेके रखि आइटा पर्यंत जान जाओ बासुकी आतले ये एमती धरि कर रहत एकदा महाभारत वर्णन अछि देव बासुकी जुआडा जीवो आ वाटा टेकी धरिया लोक तो दरकार ना जो समुद्र मंथन को आतले सेतो टेकी धरि धला की आपण मन को प्रश्न रहला बासुकी आसे पहुंची गले धरि पकेले देवता मान ताको मुह पटो डाका पकेले खरा हलानी शीघ्र शीघ्र आस राकेत माने धर लागो पट मुथिबा के ही सुनले के उठले ने के ही आसिले अरे डाक सुननाते कथा माननाते खरा होची शीघ्र आको दी सुननाते रागर फड़फड़ हेकरी दमचंद्र बळी तांकर अनुचर वर्ग संजय सामंत रागर फड़फड़ हेकरी बसछथि एणु देवराज इंद्र तांकर निकटू गले तो दमचंद्र बळी विलंब काय करछन आसो ना कोठी जी ना समुद्र मंथन करबा ना समुद्र मंथन करे तमे कोन आगुआ मुंह पट्टा धरि तो हम कोन मूर्ख भाबी रखी ना जड़ा ना हम तो कोन कोन भाबी तुम छोट भाई आम बड़ भाई आम बड़ मार पुओ तुम छोट मार पुओ आम आगे जन्म हेतु पछ तुम जन्म हल बापा थिला गोटाए अश्व स्वर्गर 13टा स्त्री द्वितीय अदिति धनु काष्ठा इत्यादि बहुत द्वितीय ठार दैत्य अदिति ठार केबे हेनु हाई भवन गोविंद भगवान अजित नारायण से आखिटार देले कथा राजी ही जाओ मूर्ख लोग जा पहले होता कथा राजी ही जीवो हां हट हट तक किछ विचार देखेबो मूर्ख करछि भूल तमे करछ ठीक से भूल करी के लागुछि तमे तो हटा दे किछ को ना